ପଖାଳ ଆଳୁ ସବୁ ଏମିତି ହେଇକି ପଖାଳ ଭାତ ଖିଆ ହେଲା ସକାଳୁ। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛି ଦାଦା ତୋର। ଜାଣିଛୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛି ମୁଁ। 25 ବର୍ଷ ହେବ ଯାଇନି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବି। କ'ଣ ସେଠାକାର ପରିବେଶ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା। ଆଜି ଦେଖିବ ଦାଦା ତୋର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜି ଦେଖିବା ସେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିପରି। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେବ ମୁଁ ଯାଇନି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜି ମୁଁ ଯିବି ଦେଖିବା କିଭଳିଆ ଆନନ୍ଦ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖି ଆସିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପୁଅ ତମେ ସବୁ ଖାଇ ପିଇ ସାଇଲଣି? ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ସାଇଲଣି? ସୁଇଟି ଦାନ୍ତ ଘଷି ସାଇଲଣି? ଆଚ୍ଛା टे डांस करदेल ठुकुलु ठाकुलु छम 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 खेलिबा आस। कौन एई घर मोर सरगपुर से घरर मुकुनी ठाकुर ठुकुलु ठाकुलु छम 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 खेलिब आस छम छम छम। जहा से सुंदर गीतटी जे करिछि ता पाद तले मोर अनंत कोटि भूमिष्ठ प्रणाम। केते सुंदर गीत कि नहीं? छोट पिला माने समस्ते एते आनंद पाउछन से गीत को बहुत खुशी लगे। समस्त मोबाइल रे ठुकुल ठाकुल छम 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 खेलिबा आस से जो गीत केते सुंदर गीत। आहा से गीतिकार एवं जे लेखिछि तांको पाद तले मोर भूमिष्ठ अनंत कोटि प्रणाम। हे महाप्रभु सदा सर्वदा तांको परिवार को मंगल करंतु। बोल प्रेमानंद कवार हरि बोल। नमस्कार कर दे समस्ते जय जगन्नाथ। आपण पाद तले मोर अनंत कोटि भूमिष्ठ। तू कौन पढ़ु झील? द्वितीय श्रेणी। गोटे गीत गाइलु द्वितीय श्रेणी गोटे गीत गाई दे। गोटे गीतटा गाई दूनु बड़ पाटी बड़ पाटी। केते सुंदर कोठा कि नहीं? हे महाप्रभु भुवनेश्वर अपूर्वमय कि नहीं? जय जगन्नाथ। ओडिशार पुओ ओडिया पुओ विपिन। आज दिनटी मंगलमय हो। महाप्रभु पाद तले मोर अनंत कोटि भूमिष्ठ प्रणाम। जहा हेउ मु आज आसी जाइछि भुवनेश्वर। ए अट्टालिका कोठा मान देखिकी मुंड झिमझिम हो जाउछि। तो गोटे कथा कहबी हे महाप्रभु ये विश्व संसार को आपण मंगलमय करंतु। समस्त देह खुशी रखंतु। समस्त चलापथ मंगलमय करंतु। जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु पातले मोर एतिकी निवेदन। हे महाप्रभु सतरे ये भुवनेश्वर अति मनलोभा प्राकृतिक परिवेश। सुंदर सुंदर कोठा मान केते सुंदर सुंदर कोठा मान कि नहीं? परिश्रमर फल केते जे सुगंध जी जानी सी जानी। परिश्रम करी कोठा बाड़ी अट्टालिका समस्ते कि सब किसी करुना। तो वर्तमान आम से भुवनेश्वर गाँ को बर्तमान फेरी जावा। चलन दर्शक बंधु आम गाँ को से ही परिवेश को गाँ गहली को फेरी जावा। जय जगन्नाथ। मन चाल जीवा
ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା ଶଙ୍ଖନା ଭୀମଣ୍ଡଳରେ। ଯାହା ହେଉ ଗାଁ ଗହଳିର ପିଲାଟିଏ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଟିକି ଆସିଛି ବୁଲିବାକୁ। ବହୁତ ଦିନ ହେବ ଆସିନି, ଦୀର୍ଘ 20-25 ବର୍ଷ ହେବ ଆସିନଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାହା ହେଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଅନ୍ତରରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭକାମନା। ଯାହା ହେଉ ମୁଁ ଆଜି ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଡ଼େ ବିରାଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି। ଯାହା ହେଉ ଆମ ଗାଁକୁ ଆମେ ପଳେଇବା, ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ କି ଯେତେବେଳେ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବା ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିକି ଗାଁକୁ। ତ ଆପଣମାନେ ମୋର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପ୍ରତି ସଦାସର୍ବଦା ଏମିତି ରହିଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଉ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭେଟିଦେବି। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣ ଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ। ବୋଲ ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ।